नमस्कार। आज आज भिडियो आम ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी समस्त एम्प्लॉय मानक पई विषय वस्तु है गत 9 मास भितरे सोसाइटीर परिवर्तन मो अभिज्ञतारू मु हेली असित कुमार महांती भुवनेश्वर सोसाइटीर जड़े निच्छक कर्मकर्ता। गत 9 मास तले मु नवेम्बर मासरे जॉइन करी ओडिशा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी रे। मो सांगरे मु धरिकी आसी बहुत गुड़िए खटा अभिज्ञता। मिठा बहुत कम थिला, खटा अभिज्ञता बहुत थिला। सेथिरे विशेषतः बहुत बड़ डर थिला जे मु पुणी किछि लोकंकर पैसा हरई देबी नहीं तो। आउ गोटे बड़ डर थिला मो जीवन जो मूल्यवान समय पुणी 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष नष्ट करदेवी नहीं तो। खाली मु नुहे मो परिका जो माने एठी को आसी छंती समस्ते किछि ना किछि खटा मिठा अभिज्ञता को धरिकी आसी थिले। आ सबु दुईटा सेथिरे मुख्य थिला। गोटे हैला प्रचुर प्रचुर भावरे अविश्वास आउ भीषण डर। किंतु ए 9 मास भितरे मु गोटे जिनस निजको तैयारी करि पारली कि प्रथमे निज उपरे विश्वास कली। सोसाइटी बा सोसाइटीर मैनेजमेंट ताकू विश्वास करने पूर्व निजको आगे प्रचंड विश्वास करने दरकार। आपणकर पारिबा पणिया केते अच्छी केते करि पारिबे सेटा को टिके मु सुधारिली। आउ जो डर थिला से डरटा आस्ते 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 बाहरी गला। कहीं ना आमे सेते बेले डरी थांती जेते बेले निज उपरे विश्वास न थाए आउ अन्यर विश्वास रे आमे बा अन्य को विश्वास करिकरी आमे कोनोसी ना कोनोसी काम करिथाउ बा पदक्षेप नै थाउ। जहाँ भी हो गत 9 मास भितरे एठी जो परिवर्तन हेछि से विषय मु किछिटा से मानक पई जो माने एकदम नुआरे आसी छंती आउ मो परिका मु 9 मास तले जहाँ किछि डर बा विश्वास नहीं के आसी थिली सेटा भी तांको भितर अछि। देखंतु नवेम्बर मासरू आज हे गला जुलाई कंप्लीट अगस्त 2 तारीख 9 मास पूरा चली जाइए। प्रथम 4 मास मु थिली जीरो इनकम रे। सोसाइटी मते एनकरेज करी छंती काम करिकी आगु जीवा पई सेथि पई साहस देई छंती से किंतु जीरो इनकम रे। नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी परे नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी फेब्रुआरी परे मार्च मास क्लोजिंग रे मात्र 11,000 टंका पाई। मोर कर्मस्थल कौटी सुदूर भुवनेश्वर ठारू 200 किलोमीटर दूर बालेश्वर जिला एवं तार 100 किलोमीटर व्यासार्ध। सुदूर भुवनेश्वर ठारू 600 किलोमीटर दूर कोरापुट एवं तार 100 किलोमीटर व्यासार्ध। 11,000 टंका इनकम। तापरे भी सोसाइटी साहस देथिले आगु को माड़ी चलो। सेक्रेटरी सार साहस देथिले। एप्रिल मास क्लोजिंग 21,000, मे मास क्लोजिंग 23,000, जून मास क्लोजिंग 60,000। आज जुलाई मास क्लोजिंग सरी नहीं माने मास सरी जाइए खाली क्लोजिंग रिपोर्ट दिया हाराहारी 50,000 टंकार रोजगार।
ରୋଜଗାରଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିନି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଆସିଛି ରୋଜଗାରଟା ହେଉଛି ପରେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଜଗାର। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ବିତି ଯାଇଛି ସେ ସମୟ ଭିତରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି 9 ମାସ ତଳେ 0 ମେମ୍ବର ଥିଲେ, 0 ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଥିଲେ। ଆଜି ମୋର 1200 ଏମ୍ପ୍ଲୟି। 0 ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଆଜି 30,000 ମେମ୍ବର। କାଲି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ମାନେ କାଲି ପିଲାମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ଆଜି କାମ କରିବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? 2ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାଜପୁର, ଗୋଟେ ଭଦ୍ରକ। ସେମାନେ ସୋସାଇଟିର ଲୋଗୋ ଲଗେଇକିରି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଟି ସାର୍ଟ କରି ପକାଇଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନରେ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇକିରି ନିଜେ ନିଜେ ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ସୋସାଇଟିର କର୍ମ ଭିତରେ ରହିକିରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର କନ୍ଧମାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ବା ବରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶାନ୍ତନୁ ବେହେରା ସାର୍, ଆଉ ମାନେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶାନ୍ତନୁ ବେହେରା ସାର୍, ଆଉ ତାଙ୍କର CEO ତୃପ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏରିଆ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ କାହ୍ନା, ଯିଏକି ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ନେଇକିରି ସିଏ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫଟାକୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ନେଇକିରି ସିଏ ବି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଫଟାକୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାମସେଟ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସେଲ୍ୟୁଟ୍। ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅଦମ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ସୋସାଇଟି ଉପରେ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ, କି ଆପଣ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କାମ କଲେ 2ଟା ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ। କୌଣସି ଏମିତି କାମ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ, କେବଳ ଦରମା ଗଣ୍ଡକ। ଆଉ ଅତି କମ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାରର ଯେଉଁ ବାଟ ଏଠୁ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଅତି କମ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଜି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 2ଟା ନାଁରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ସେଠି କେଉଁଠି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଦିନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବେ। ଏଇଟା ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାଲି ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ମାର୍ଟ 1, 2, 4, 6, 10ଟା ଥିଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଇନଭେଷ୍ଟର ମାର୍ଟ, ଲୋକ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସୋସାଇଟି ମାର୍ଟ, 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୋସାଇଟି ମାର୍ଟ ଦିଆ ସରିଲାଣି। ଏ ମାସରେ ଲଗେଇଲେ ଆହୁରି 100 ମାର୍ଟ, 200 ମାର୍ଟ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାଲି ଭାରତ ମସଲା ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ଭାରତ ମସଲାରେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଲାଗିବ। 1208 ଆଇଚର ଆସିଗଲା, ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଆସିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା, ଦିନ ରାତି ସମୟ, ଆଜି ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଭାରତ ମସଲାରେ, ଆଜି ଗାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭରରେ, କି କାଲି ଗାଡ଼ି ଲାଗିବ ମାନେ ITCରେ। ମାନେ ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ମାସ ଭିତରେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟା ଗାଡ଼ି ଥିବ, 30ଟା ଷ୍ଟୋର ଥିବ। ସବୁ ଷ୍ଟୋରରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ମାନେ ବ୍ଲକରେ ବାଣ୍ଟୁଥିବ। ଇଏ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାଲି ଭାରତ ମସଲାରେ ଆମେ ଜଣେ ଖାଉଟି ଥିଲୁ,
आज ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ रे सोसाइटी माने एजेंसी नहीं गला सेठी जो माने प्रॉफिट बाहर से प्रॉफिट रे सारा ओडिशा रे जेते एम्प्लॉई हमर नुआ नुआ एम्प्लॉई रहिबे ऑफिस को चलेवा पाई सिस्टम को चलेवा पाई सेमानकर दरमा भी बाहर जीवो गाड़ी खर्च बाहर जीवो गाड़ी ईएमआई बाहर जीवो केते कोन जिनिस सब बाहर जीवो सबुठार बड़ जिनस है सो काली सुन रु स्टार्ट होता मेंबर आज टोटाल सोसाइटी रे हाराहारी 15,000 एम्प्लॉई 1,85,000 मेंबर टोटाल मिसिले 2 लाख मेंबर आपण माने जानी आमे माने ओडिशार 5 कोटी लोकरू 1 कोटी लोकों को सेवा दबा पाई बाहरी छे आपण कहबे केमिति 7,000 पंचायत प्रति पंचायत रे अति कम रे जदि गोटे गोटे भी मार्ट खोला जाए 7,000 मार्ट गुणन 1000 सॉरी 7,000 पंचायत गुणन 1000 70 लाख किंतु कौन सतरे आम गोटे गोटे मार्ट दबा नाई आपण अति बेयर मिनिमम 2टा धरी चलत तो माने 1.5 कोटी रु 2 कोटी लोक आमर सेवा आमे दबा को जाउछे सेथुर केते लोक होइछन जानि छन आमे जदि गोटे कोटी देखिबा ओनली 2% नेक्स्ट 6 मास भितरे आपण देखिबे आमे 10 लाख को पारे जाइथिबा एभली भाबरे अनेक परिवर्तन को नेइकिरी गत 9 मास भितरे जो दुखद कम सुखद अनुभूति मु आपण मान को शेयर कली एथिपाई अगस्ट मासर आमे चेष्टा करिबा जदि प्रकृत रे आपण माने चाहुछंती जानिबा पाई कि लीडर्स मानकर किछिटा टॉक सुनिला परे माने आपण मानक भितर ऊर्जा आसीबो बा जो अविश्वास मनोभाव अच्छी सेटा कटिबो बा जो धुंधलापन अच्छी आपण को आखि आगे सोसाइटी को लेकिन जो अविश्वास डर सेटा कटिबो मु सेथिपाई ये माने ये विश्वास भरा ये जो सो वीडियोटा मु आपन देली आपण माने माने आसंतो हाथ मिलांतो सोसाइटी को लेकिन बहुत आगु को जीवा साधारण खटिखिया लोक मान को साहाय्य करिबा एंजॉय करिबा लाइफ टा को बहुत बहुत आशीर्वाद भी मिलिबो आओ सोसाइटी जेते भी आनिबो माने सो प्रोजेक्ट सबु प्रोजेक्ट भी आपण माने भाग नेबे आ आपनकर प्रत्येकटी स्वप्न को आपण साकार करि परिबे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।